guten Morgen alle zusammen. Wie geht's? Ich hoffe, geht es dir gut. Okay, heute möchten wir über Vorstellen und andere Vorstellen unterrichten, sowie für Ihre Aufmerksamkeit und notieren Sie. Hari ini kita akan mempelajari tentang Vorstellen und andere Vorstellen, memperkenalkan diri dan memperkenalkan orang lain ataupun teman sejawat. Ya, oke, langsung saja. Yang pertama Vorstellen, memperkenalkan diri. Jadi biasanya untuk memperkenalkan diri itu pasti ada pertanyaan-pertanyaan seperti nama Anda siapa? Siapakah nama Anda? Siapakah nama kamu? Dan so weiter. Seperti contoh yang lain, kamu tinggal di mana? Kamu asalnya dari mana? Umur kamu berapa? Seperti itu ya. Nah, jadi bagaimana Proeka cara menanyakan itu semua? Kita bahas satu persatu. We fragen. We fragen itu kata tanya dalam kalimat-kalimat tanya bahasa Jerman. Ada was, where, wo, wann, wohin, und so weiter. Kalian bisa lihat ya artinya di slide. Was itu apa, where siapa, wo di mana, wann kapan, wohin. Jadi gitu ya. Cara pelafalannya juga seperti itu. Kita sudah belajar ya di materi das alfabet. Was, where, wo, wann, wohin, we feel, seperti itu. Nah, langsung saja kita masuk ke Vorstellen. Yang pertama itu ada nama. Dalam bertanya ataupun menanyakan nama itu ada cara formal dan ada cara informal. Cara formal itu kita apabila kita bertanya pada orang yang lebih tua daripada kita ataupun orang yang kita tidak ketahui, tidak kenal sebelumnya. Untuk wie heißt du itu informal ya. Jadi itu kita gunakan apabila kita ingin menanyakan teman sebaya, teman dekat seperti itu. Nah, cara bertanyanya itu kita menggunakan we fragen tadi ya. Yang pertama itu cara bertanya untuk nama yang informal wie heißt du? Wie heißt du? Untuk informal wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Nah, cara menjawabnya itu kita bisa lihat pada redomitel yang di bawah. Itu ada caranya ich heiße, ich bin, mein Name ist, seperti itu ya. Kalau untuk sie, sie is itu digunakan untuk andere Vorstellen. Oke, lanjut. Herkunft ataupun asal. Woher kommst du? Woher kommen Sie? Cara menjawabnya ada redomitel di bawah. Ich komme aus. Sie kommen aus. Sie kommt aus. Itu untuk orang ketiga tunggal. Jadi mungkin di benak kalian bertanya ya, kenapa bisa komme, kenapa bisa kommen, kenapa bisa kommt. Nah, itu nanti kita bahas ya setelah ini. Wohnort, tempat tinggal. Wo wohnst du? Wo wohnen Sie? Ich wohne in. Sie wohnen in. Ich wohne. Jadi hanya itu melebur. Ich wohne in. Seperti itu. Alter ataupun umur. Wie alt bist du? Wie alt sind Sie? Ich bin ... Jahre alt. Sie sind ... Jahre alt. Sie ist ... Jahre alt. Aber sie is itu digunakan untuk andere Vorstellen. Oke. Oke, kita lanjut. Beruf ataupun profesi. Cara menanyakan profesi seseorang itu was machst du? Was machen Sie? Nah, do, si itu tetap ya, do itu untuk yang informal dan si itu untuk yang formal. Was machst du? Was machen Sie? Ich bin Schüler. Ich bin Schülerin. Ich bin Lehrer. Ich bin Lehrerin. Nah,
biasanya untuk kasus wanita itu selalu diakhiri dengan memiliki endungan in gitu. Schüler, Schülerin. Schüler itu siswa, Schülerin itu siswi. Lehrer itu guru yang laki-laki. Lehrerin itu guru yang wanita ataupun perempuan. Seperti itu ya. Oke. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang tadi, kenapa verbennya bisa berubah seperti eh, kalau ich itu pakai koma, kalau do itu pakai comes, kalau wir itu pakai common. Kenapa seperti itu? Nah, ada yang namanya konjugasi. Apa konjugasi itu? Konjugasi itu merupakan perubahan akhiran kata kerja sesuai dengan subjeknya. Nah, jadi di dalam bahasa Jerman itu, apabila subjek berganti, kata kerjanya juga berganti semua, seperti itu. Kalian sudah baca ya di catatan materi-materi yang sudah saya share. Kalau kalian sudah pindahkan ke buku catatan, pasti kalian sudah mengetahuinya. Nah, ini ya, ada formal ich itu stam plus e, do stam plus st, r stam plus t, si stam plus t, wir stam plus n, ir stam plus t, si, sie, s huruf kapital itu stam plus n. Kalian sudah tahu ya yang membedakan si dia, si mereka, dan si Anda. Nah, untuk si dia itu S-nya huruf kecil, si mereka juga S-nya huruf kecil, sedangkan si Anda itu S-nya huruf besar. Jadi, untuk membedakan si dia, si Anda, dan si mereka itu, kita bisa melihat kata kerja setelah subjek, ya. Jadi kita lihat saja ya, misalnya uh, si 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 common hours. Nah, jadi itu kita bisa mengetahui kalau si yang dimaksud itu merupakan mereka. Mereka berasal dari seperti itu. Kalau untuk si Anda itu sesuai dengan konteks kalimat gitu ya. Karena si mereka dan si Anda itu sama. Namun apabila eh, si dalam huruf kecil, kalau di awal kalimat itu biasa ya, kalau dalam awal kalimat itu semua huruf kapital. Tapi kalau sudah di tengah kalimat ataupun di akhir, si Anda itu tetap menggunakan huruf kapital, sedangkan si mereka itu menggunakan huruf kecil, kecuali di awal kalimat. Demikian juga dengan si dia. Si dia itu juga apabila di awal kalimat itu biasa ya menggunakan huruf kapital. Tapi kalau misalnya dia berada di tengah kalimat ataupun di akhir kalimat, namun subjek itu mengikuti verben stam plus t, itu berarti si dia, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Zum Beispiel, saya tinggal di Surabaya. Tinggal itu kata kerja infinitifnya wohnen. Wohnen. Jadi kalau diikuti dengan subjek ich itu stam plus e. Jadi stam dari wohnen itu won. Want. Biasanya dalam bahasa Jerman, verben ataupun kata kerja itu berakhiran dengan en gitu. Wohnen, schreiben, lesen, swimmen, schlafen, and so weiter. Jadi uh, stam plus stam itu merupakan kata kerja dasar. Kata kerja dasar itu biasanya infinitif dikurangi endungan en. Jadi infinitif dikurangi akhiran en. Contohnya seperti ini. Ih, stamnya itu won. Endungan en itu en. Jadi stam won plus jadinya wone. Kalau misalnya dia menggunakan contohnya seperti do. Do. Won plus st. Wons. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya
Saya berasal, common. Common itu stem plus endungan en. Berarti stemnya itu com, endungannya en. Seperti itu ya. Jadi untuk ich, stem plus com plus Jadi komme. Ich komme aus Deutschland. Seperti itu ya. Jadi ini saya tinggal di Surabaya. Ich wohne in Surabaya. Kalau saya berasal dari Surabaya, ich komme aus Surabaya. Seperti itu. Kalau misalnya wir, itu stem plus n. Jadi sama seperti verben bentuk infinitif tanpa perubahan. Seperti itu. Oke. Nah, di sini sudah jelas ya. Ada personal pronomen ich, du, er, sie, wir, ihr, sie, sie. Jadi di sini sudah jelas ya, banyak contohnya juga ada heißen, kommen, wohnen, gehen, machen, und sein. Nah, sein ini artinya to be ataupun kata kerja bantu. To be itu kata kerja bantu ya, to be dalam bahasa Inggris. Nah, di sini sudah lengkap semua ya. Seperti R. Kalau R itu kalau dia berasal dari Jerman. Er kommt aus Deutschland. Mengapa kom? Karena stem dari kommen itu kom plus endungan T sesuai dengan yang sudah ada formal yang kita bahas sebelumnya. Jadi kom plus T, kommt. Er kommt aus Deutschland. Seperti itu. Bagaimana? Sudah bisa dimengerti semua ya? Jadi, saya tekankan kembali, untuk belajar bahasa itu perlu yang namanya menghafal. Jadi, tolong buat kalian semua, silahkan di-download kamus bahasa Jerman. Kalau misalnya tidak punya kamus yang berbentuk fisik ya, buku bisa, kalian bisa mendownload kamus bahasa Jerman. Karena apabila kita belajar bahasa, itu kita harus wajib memiliki kamus. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam Undervorstellen ataupun memperkenalkan diri orang lain, memperkenalkan teman sejawat. Wie heißt sie? Siapa namanya? Nah, kita memperkenalkannya itu dalam bentuk orang ketiga tunggal ya. Jadi kita memakai orang ketiga tunggal. Ada sie heißt Yvonne Katerfeld, sie kommt aus Deutschland, sie wohnt in Hamburg, sie ist 20 Jahre alt und sie ist Studentin. Nah, bagaimana bisa dipahami ya? Dia namanya Yvonne Katerfeld. Dia berasal dari Jerman, Deutschland. She wohnt in Hamburg. Dia tinggal di Hamburg. Dia berumur 20 tahun. She is 20 Jahre alt. Jadi di sini menggunakan she is pung Jahre alt seperti itu ya. Harus disertakan Jahre altnya. She is Studentin. Dia mahasiswa. Jadi yang membedakan siswa dan mahasiswa itu, kalau siswa itu Schülerin. Kalau mahasiswa Studentin. Seperti itu. Kalau siswa Schüler und Schülerin. Wie heißt er? Er heißt Mesut Ozil. Er kommt aus Deutschland. Er wohnt in München. Er ist 30 Jahre alt und er ist Fußballspieler. Nah, dari sini juga sama ya seperti yang sebelumnya, menggunakan orang ketiga tunggal. Jadi kita memperkenalkan. Jadi di sini kata kerjanya sudah menggunakan heißt, kommt, wohnt, is. Di sini ada sign er is seperti itu. Jadi tetap mengacu pada formal yang tadi seperti itu ya. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini mengenai Vorstellen und andere Vorstellen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und tschüss!